Bodoland 24 नि स्टुडियो आं जनालि बसुमतारी चिरांनिफ्राय मोनसे गेदेर रादाब लाना फैदों। चिरांआव फिन उन्दै हिनजावसाजों जिनाहारिनि जाथाय। 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामो नैबे 52 बोसोर बैसोनि अनिल राभा मुंनि सुबुङा। अनिल राभाया 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामो। दायो जिनाहारिनि दायाव अनिल राभाया खाजाबाय। चिरां पुलिसा खाबाय अनिल राभाखौ। फोरमायनो लादों चिरांनिफ्राय मोनसे गेदेर रादाब। चिरांआव फिन उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि। सोराङाव फैदों हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि जाथाय। 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामबाय 52 बोसोरनि लांसुनियाया। दायनिगिरि लांसुनिया दुथाङानो जादों अनिल राभा। नखरनि अजदनि बिथायाव लांसुनिया अनिल राभाखौ खाबाय चिरां पुलिसा। बेनो जादों अनिल राभा। नोंथांमोना नाय 52 बोसोर बैसोनि बे लांसुनियाया 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों। मख'जाथावना दि थांनाय 18 आगस्तआव चिरां जिल्लानि आमगुरि थानानि सिङाव जादों बे जाथाया। न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै लांसुनिया अनिल राभाया उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि गोथौ अजद सिखारदों। आमगुरि थानायाव नखरनि सुबुङा अजद होदोंमोन लांसुनिया अनिल राभानि हेंथायै। गसरनि बिथायाव पुलिसा सेबनानै हराव जिनाहारिनि दायनिगिरि अनिल राभाखौ खादों। फारसेथिं उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारिनि जाथायखौ मिरु खालामनानै जिल्लायाव मैखोम बिजाथायबो सोमजिदों। चिरांआव फिन उन्दै हिनजावसाजों जिनाहारिनि जाथाय। 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामबाय 52 बोसोरनि लांसुनियाया। আপনার আরক্ষী কিয় ধরিলে? নামটো কি কৈছে আপনার? অনিল রাভা। অনিল রাভা। বয়স কিমান আপনার? 65 নাকি? 65। লাজ লগা নাই আপনার এনেকুৱা কাম কৰিব? 65। এই বৃদ্ধ বয়সত এনেকুৱা কাম কৰিব আপনার লাজ লগা নাই? হ্যাঁ? আপনার লাজ লগা নাই এনেকুৱা কাম কৰিব? কি কৰিছে আপনি গম পায় না নাই? আপনি কি কৰিছে গম পায় না আপনি? হ্যাঁ কি করেছে? কি করেছে আপনি? কি করেছে আপনি? হ্যাঁ আপনাকে আরক্ষী কিয় ধরিলে? নামটো কি কৈছে আপনার? অনিল রাভা। অনিল রাভা। বয়স কিমান আপনার? 65 নাকি? 65। লাজ লগা নাই আপনার এনেকুৱা কাম কৰিব? 65। এই বৃদ্ধ বয়সত এনেকুৱা কাম কৰিব আপনার লাজ লগা নাই? হ্যাঁ আপনার লাজ লগা নাই এনেকুৱা কাম কৰিব? কি করেছে আপনি গম পায় না নাই? আপনি কি করেছে গম পায় না আপনি? হ্যাঁ কি করেছে? কি করেছে আপনি? কি করেছে? नोंथांमोना दासो दिन्थिबाय जोङो अनिल राभानि बे बिबुंथि। अनिल राभानाव जेब्ला सोंथि सोंनाय जायो, खौरांगिरिया जेब्ला सोंथि सोङो, नोंथाङा लाजिनो ओंखाराखै नामा? अनिल राभाया जेबो बुंनो हायाखै, फिननायबो होनो हायाखै। सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामग्रानि दायनिगिरि लांसुनिया अनिल राभाखौ खौरांगिरिफोरा सोङो, नोंथाङा बे बैसोआव सासे उन्दै हिनजावसाखौ बेबायदि जिनाहारि खालामनायखौ लाजियाखै नामा? जेब्ला लांसुनिया अनिल राभानि बैसो सोंनाय जायो, बैसोबो खिन्थानो हायाखै। अनिल राभानि बैसो सोंथि सोंनाय जादोंमोन, खौरांगिरिफोरा सोंदोंमोन बैसोआ बेसे? बैसोबो खिन्थानो हायाखै अनिल राभाया। आरो चिरांआव फिन उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारिनि जाथाय। 10 बोसोरनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामबाय 52 बोसोरनि लांसुनियाया। दायनिगिरि लांसुनिया दुथाङानो जादों अनिल राभा। नखरनि अजदनि बिथायाव लांसुनिया अनिल राभाखौ खाबाय चिरां पुलिसा। थांनाय 18 आगस्तआव चिरां जिल्लानि आमगुरि थानानि सिङाव बे जाथाया जादों। न'आव रावबो
गैयैनि खाबु लानानै लांसुनिया अनिल राभाया उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि गोथौ अजद सिखारदों। आमगुरि थानायाव नखरनि सुबुङा अजद होदोंमोन लांसुनिया अनिल राभानि हेंथायै। गसरनि बिथाया पुलिसा सेबनानै हराव जिनाहारिनि दायनिगिरि अनिल राभाखौ खादों। फारसेथिं उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारिनि जाथायखौ मिरु खालामनानै जिल्लायाव मैखोम बिजाथाय सोमजिदों। আপনার আরক্ষী কিয় ধরিলে নামটো কি কৈছে আপনার অনিল ৰাভা অনিল রাভা বয়স কিমান আপনার 65 নেকি 65 লাজ লগা নাই আপনার এনেকুৱা কাম কৰিব 65 এই বৃদ্ধ বয়সত এনেকুৱা কাম কৰিব আপনার লাজ লগা নাই হ্যাঁ আপনার লাজ লগা নাই এনেকুৱা কাম কৰিব কি কৰিছে আপনি গম পায় না নাই আপনি কি কৰিছে গম পায় না আপনি গম পাওঁ হ্যাঁ কি কৰিছে কি কৰিছে আপনি কি কৰিছে আপনি হা আপোনাক আৰক্ষী কিয় ধৰিলে নাম এই ঘটনাটো আপোনাৰ আমগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত হৈছিলে। এইটো ঘটনাটো ঘটিছিলে 18 তাৰিখে আৰু আমাৰ থানাত ৰিপৰ্ট হৈছিলে 21 তাৰিখে। যোৱাকালি আমি আছামিজন ধৰিছোঁ। তাতে এইটো মাইনৰ কেছৰ এটা FIR আহিছিলে। অনিল ৰাভা এজ এবাউট 56-57। এই ঘটনাটো আপোনাৰ আমগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত হৈছিলে। এইটো ঘটনাটো ঘটিছিলে 18 তাৰিখে আৰু আমাৰ থানাত ৰিপৰ্ট হৈছিলে 21 তাৰিখে। যোৱাকালি আমি আছামিজন ধৰিছোঁ। তাতে এইটো মাইনৰ কেছৰ এটা FIR আহিছিলে। অনিল ৰাভা এজ এবাউট 56-57। এই ঘটনাটো আপোনাৰ আমগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত হৈছিলে। এইটো ঘটনাটো ঘটিছিলে 18 তাৰিখে আৰু আমাৰ থানাত ৰিপৰ্ট হৈছিলে 21 তাৰিখে। যোৱাকালি আমি আছামিজন ধৰিছোঁ। তাতে এইটো মাইনৰ কেছৰ এটা FIR আহিছিলে। অনিল ৰাভা এজ এবাউট 56-57। এই ঘটনাটো আপোনাৰ